बंधु माने आजी आमे जने झीयर कहानी विषय रे कथा हेबाकु जाउछु जीए एक छोट दीपरे वर्ष धरी एकुटिया रहिथिला। हाँ आपण माने ठीक सुनिछंती, वर्ष धरी कौनसी मनीषंको संगरे बिना एकुटिया जीवन जापन करिथिला। ई मृत्युर संभावना एवं बंचिबार शून्य संभावना थाई मध्य एही झियो अद्भुत साहस सहित बंचिथिला। एहा कौनसी सिनेमा नुहे, एहा एक वास्तव जीवन घटना। दिनरे जळुथिबा सूर्य किरण, रातिरे तीव्र थंडा, मास मास धरी भोक, चारि पाखरे केवल आकाश ओ समुद्र। तथापि से हार मानि नथिला, निज पाई एक सुरक्षित आश्रय निर्माण करिथिला। तार साहस विषय सुनिबा परे, कठिन परिस्थिति रे तार बंचिबार उपाय जानिबा परे आपण माने आश्चर्य हेबे। तेणु बंधु माने एही दीपरे से झियो किपरि एकुटिया जीवन जापन करिथिला जानिबाकु चाहुछंती तेबे एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करिबा भूलंतु नाही। तेबे आसंतु भिडियो आरंभ करिबा। एठारु ही कहानी आरंभ हुए। एहा मसीहार कथा। निकोलियानो जनजाति कालिफोर्नियार उपकूल ठारू दूर थिबा सान निकोलास द्वीपरे पीढ़ी पीढ़ी धरी बास करुथिले। सेही समयरे एही द्वीपरे प्रायरु लोक रहुथिले। सेमाने संपूर्ण भावे समुद्र ओ द्वीपरे थिबा संबळंको उपरे निर्भर करी जीवन जापन करुथिले। दिन समयरे माछ धरिबा, समुद्र जीवंकु शिकार करिबा, कूलरे जाल पकाइबा एहा थिला सेमानंकर काम। केतेक लोक आलू परी छोट फसल चाष करुथिले। जदि केही असुस्थ हेउथिले तेबे द्वीपरे थिबा सधिए गछलता ओ पारंपरिक पद्धति रे चिकित्सा करा जाउथिला। रातिरे सेमाने निया जाली ता चारि पाखरे बसी गीत गाउथिले, नाचुथिले ओ निजर परंपरा पालन करुथिले। जन्मरु मृत्यु पर्यंत सबु किछि एही द्वीपरे ही हेउथिला। एहा ही थिला सेमानंकर जगत। किंतु मसीहारे एही शांतिपूर्ण जीवन हठात बदली जाइथिला। आलास्कारु आसीथिबा रूसीय शिकारी माने द्वीप उपरे आक्रमण करिथिले। सेमाने लोकंको उपरे, सेमानंको संबळ उपरे आक्रमण करी केतेकंकु हत्या करिथिले ओ केतेकंकु सांगरे नेई जाइथिले। एही आक्रमण, हिंसा ओ लुटपात निकोलियानो जनजाति को दुर्बल करि देइथिला। मसीहा सुद्धा एही द्वीपरे मात्ररु जन लोक बंची रहिथिले। सेही वर्ष डिसेम्बर मासरे पेसनाडा नामक एक जहाज द्वीपरे पहुंचीथिला। क्याप्टेन आइजाक स्पार्कस ओ तांको नाविक माने सेठारे बंचीथिबा लोकंकु निरापदरे मुख्य भूखंडकु नेबाकु आसीथिले। सेही समयरे वर्ष बयसर जणे युवती जुआना मारिया मध्य जहाजरे चढ़िबाकु प्रस्तुत हेउथिला। किंतु शेष मुहूर्तरे से देखिला जे तार पिलामानंको मध्यरु जणे किंबा जणे आहत संपर्कीय देखा पड़ु नाही। से फेरी आसीबी बोली कही जहाजरु ओलाई पड़िथिला। से फेरिबाकु चेष्टा करुथिबा बेले हठात पाग बदली जाइथिला। कड़ा मेघ जमा होइथिला, तीव्र पवन बहिथिला, समुद्ररे बड़ बड़ ढेउ उठिथिला। क्याप्टेन जीवन भयरे जहाजकु छाड़िबाकु निर्देश देइथिले। जुआना मारिया केवल द्वीपरे एकुटिया रही जाइथिला। सेठारे ही तार जीवनर सबुठारु भयंकर अध्याय आरंभ होइथिला। ताकु जणा नथिला एबे एही छोट द्वीपरे ताकु वर्ष एकुटिया काटिबाकु पड़िबो। जुआना मारिया संपूर्ण एकुटिया रही जाइथिला। तार मुंड उपरे केवल आकाश ओ चारि पाखरे असीम समुद्र। प्रथम राति से एक पुरुणा झुंपड़ी रे काटिथिला। ठंडा पवन ओ ढेउर शब्द मध्यरे से राति सारा सोई पारि नथिला। परदिन से बुझिथिला एठारे पड़िथिबा भंगा भांड, काठ ओ लुगा सबु शीघ्र शेष होइजिबो। एबे सबु किछि ताकु निजे करिबाकु हेबो। प्रथमे ताकु पानीर समस्या देखा देइथिला। समुद्रर लुणिया पानी पीबा पाई उपयुक्त नथिला। तेणु वर्षा हेबा बेले से पथररे छोट छोट गात खोली ता भितरे पत्र ओ शैवाल पकाई पानी संग्रह करुथिला। ताहा ही तार पीबा पानीर उत्स होइथिला।
ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ବେଳାଭୂମିକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେଠାରେ ଢେଉରେ ଫସି ରହିଥିବା ମାଛ ଧରୁଥିଲା, ଶାମୁକ ଓ ଝିଣ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କିଛି ମିଳୁନଥିଲା ସେ ଗଛର ମୂଳ ଖାଉଥିଲା। କେତେଦିନ ଭୋକରେ ହିଁ କଟି ଯାଉଥିଲା। ତଥାପି ସେ ହାର ମାନି ନଥିଲା। ବଞ୍ଚିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ତା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ପୁରୁଣା ଝୁମ୍ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସୁଥିବା ବଡ଼ ମାଛର ହାଡ଼ ଓ କାଠଖଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ନୂଆ ଆଶ୍ରୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା। ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି ସେହି ଛୋଟ ଝୁମ୍ପଡ଼ି ତା ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଘର ହୋଇଥିଲା। ଥଣ୍ଡାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପର ସାହାଯ୍ୟରେ ପୋଷାକ ତିଆରି କରିଥିଲା। ଦିନ ମାସ ହେଲା, ମାସ ବର୍ଷ ହେଲା, ଶେଷରେ ବର୍ଷ ଗଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସେହି ଦ୍ୱୀପ ତା ପାଇଁ ଘର ପରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସମୁଦ୍ର ତାର ଶର ହୋଇଥିଲା, ଆକାଶ ତାର ସାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଭୟକୁ ଭୁଲି ପ୍ରକୃତିକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲା। ଢେଉଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା ଓ ଜାହାଜ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ଯଦି ଜାହାଜ ନ ଆସୁଥିଲା ସେ ହସୁଥିଲା, କାରଣ ଏବେ ସେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହିଳା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମସିହାରେ ଆମେରିକୀୟ କ୍ୟାପଟେନ ଜର୍ଜ ନିଡେଭର ସେହି ଦ୍ୱୀପକୁ ଆସିଥିଲେ। ଦୂରରୁ ସେ ଧୂଆଁର ମେଘ ଓ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଗୀତ ଗାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲେ। ନିକଟକୁ ଆସି ଦେଖିବାରୁ ହାଡ଼ ଓ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପରଦିଆ ତିଆରି ଏକ ଝୁମ୍ପଡ଼ିରେ ଜଣେ ମହିଳା ଥିଲା। ତାର ଲମ୍ବା କେଶ, ମୁଖରେ ମୃଦୁ ହସ ଏବଂ ଅଜଣା ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଥିଲା। ସେ ଥିଲା ଜୁଆନା ମାରିଆ। ସେମାନେ ତାକୁ ନିଜ ଜାହାଜରେ ନେଇଥିଲେ। ତାକୁ ଫଳ, ମାଂସ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ହସୁଥିଲା ଓ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ବୋଧହୁଏ ଆନନ୍ଦରେ। ତାକୁ କାଲିଫୋର୍ନିଆର ସାଣ୍ଟା ବାରବାରାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ପ୍ରେମରେ ଦେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷ ଏକୁଟିଆ ରହିବା ପରେ ନୂଆ ପରିବେଶ ତାର ଶରୀର ସହ୍ୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଥଣ୍ଡା ପବନ ଓ ନୂଆ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର 7 ସପ୍ତାହ ପରେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ତଥାପି ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହସୁଥିଲା। କୁହାଯାଏ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଉଥିବା ସେହି ଗୀତକୁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗାଇଥିଲା। ତାକୁ ସମ୍ମାନର ସହ କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଓ ଏହି କାହାଣୀକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସାନ୍ ନିକୋଲାସ ଦ୍ୱୀପର ଏକୁଟିଆ ମହିଳା ବୋଲି ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେହି ଦ୍ୱୀପ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ପବନରେ ଏକ ଗୀତର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୋଧହୁଏ ତାହା ଜୁଆନା ମାରିଆର ସ୍ୱର ହେବ। ତାର ଦ୍ୱୀପରେ ଥିବା ଢେଉଙ୍କୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଏହି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏପରି ବାସ୍ତବ ଜୀବନ କାହାଣୀ ସହିତ ପୁନର୍ବାର ଭେଟିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।